पळे आस नो नो कड़े जाऊच कते होजी नहीं শ্রীমন্দিরে যাই শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ ମାଗିବି नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपने केमती अच्छा आई होप आप बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छे वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास ओडिशा जो मॉर्निंग ग्रुप फ्रेश ब्लॉग को आप बहुत सारा शुभेच्छा तो यहाँ सारा मैडम चलते बाबू हाय गुड मॉर्निंग सारा मैडम आम चलते अंगनवाड़ी आज फास्ट तो चलतु नहीं जा देखो लुक तो रेडी होती अंगनवाड़ी जा बसवे कि कौन कर आज देखा चलतु से बहुत दिन है बाहर जी जी बोली माने बैग आसला पर भी आसपारे देह खराब होता तो जाऊँगी देखिया सेठी गलापर रिएक्शन कौन हो बसती कि ना माइंड फ्रेश हम पिला सहित देखिया कौन हो आसन देखिया सुनु कड़े जाऊच ब्याग बुलेलु ब्याग ये पड़ी बटल ये पड़ी पड़ी पाठ पूरा पढ़ी दी ना हटाई आस अने चलो तो मुझे कड़े जाऊच अंगनवाड़ी हाँ आस तो जाऊँ चलो देखिए सेठी कौन ताको रिएक्शन हो कड़े जाऊँ चल पिला के तलू आसले पिला को खाई सारे तो हाय फ्रेंड्स तो सारा मैडम आम दीथर गले दीथर रिटर्न करके आसुँच सी गला बेलू पिला सब पड़े जाती तो यहाँ मुझे परदिनर क्लिपटे माने आप सहित सेयार करुँची परदिन जा पिला सहित बसला तो केमती कौन आज पिला सहित खेलुची आ पिला माने केते एक्टिव कौन कर अंगनवाड़ी आज मुझे आपन सहित सेयार करी पिला गीत केमती बोलते मुझे सहित सेयार कर
15 मिनट बसा है चलो जीवा रूम को पाठ पढ़िया ना ना खाली चल चल बेकार मत चल चले नहीं चले चले बोलू कम पड़े आइलु माने से पाठ पढ़िया जगह ये जाइला खेलिया कहीं उदू उदुमा खेलुना चल तार मोटी फ्री हो गला अध घंटा एपट सेपट हो पलि आसला हाँ पलि आसल तो आजिकल जेनेरेशन लक्षण न जड़े खाइला मोबाइल जड़े तो चेयर अभाव है छुआ खाइला बेले सेंते काहे होउछ गुनु एडा बळ्या सब बेले खाइला बेले ही तार नाटो गुनु असं खाइबो खाइ नल मोकर बसु असं खाइ बसु आइलो असुना देख मेले मेले आउ मत कोइ खाल पढ़ो मेले 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 देख किए देख को जनरेशन तू पिला रे बापा ऊपर बसिकी मोबाइल देखाऊ ना के चेयर भाया हुडी मामाटा पड़े आस तलू नो नो आस पड़े आस पड़े आस मामा पड़े आस नो नो पड़े आस ये की स्टाइल रे तो बनो तोर तू उठवा जा ओटा मकाई गला गुनु पड़िया गुनो पड़िया बाबुनु बाबुनु ओलेला बाबुनु आज्ञा ओलेलो ना कांकी ये पुणी को सिस्टा दर गुनु कहली ए गुनो Oh no ये भाई रे ये गुनु तो बापा को करदले सांग नु मेले मेले ला मस्त दे दो ये मेले मेले देखी फोन बस लाई उठी जाओ मामा मामा प्लीज उठ जाओ 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 वेरी गुड तो मुझे बस एडिटिंग टे करुच्ची ता भितर सारा मैडम आमर कौन कले आसतु देखा तो सब शेष सब सब शेष कर देइचंती माने 5 मिनिट रे सब शेष हो जाइए कौन करी आसन देखिए कौन कर गुनु से कौन कर कौन से पाउडर एकादरे बिंची देइछि जे सब शेष सब शेष तो मोटी अनैलु ये भाई के मुँह है गुनु ये कौन है हाथ देखलु ये सब नष्ट करुचु कौन कह कद 2 मिनट कौटी तुम बिजी हो गला माने 2 मिनट रे यही सब अवस्था आ पाउडर अच्छी पाउडर अच्छी हाँ एत मोटे सब पाउडर उजा से कौन हो कौन करी गुनु ये सब ये हवा कदा कौट पड़ा कौच से दिन आनी से तो सब पाउडर देखो नष्ट कर फस्ट कर कौन करदे एकाथरे सब नष्ट देख केते पाउडर तू कौन कर कौन कर तू ये कौन करुचु कौन देख मो गोड़ हाथ से आउ रखी तोर ना देखा तो आशीर्वाद
ହେଇଛି ତୁ ଏଇଲୋ ତୋକା ତୋକା ଡାଳିଲା ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପାଉଡର ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ହଁ ଆପଣ ଗୁନୁ 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 ର ସେଇ ର ମତେ ମତେ ମାରି ମତେ ମାଉଛୁ ମାମାକୁ ମାଉଛୁ ଏଇ ଦେଖ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୁନୁ ତୋର ହାତ ସିନା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଚାଇଛି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ଏ ତୁ ଦେଖେ ତୁ ତ ସବୁ ପାଉଡର ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏମିତି ଚିହ୍ନ କରିଦେଲି ଏ ମାମାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ କରିଦେଲି ତ ଏଇନା ମୁଁ ମାନେ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେଇଛି ସେ ରାଗିକି ଫାୟାର ପରେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ବସିଯାଇଛି ତ ଆସି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା କବାଟ କୋଣରେ ବଉଛି ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖା ହବନି ଏଇଠିକା ମୁଁ ତାର ବୋଲେ ସେ ତ ମୋର ବୋଲା କ'ଣ କହିବ କୁହ ମୁଁ ତମର ବୋଲି ତମେ ମୋର ବୋଲ ସତ୍ୟ ହଉଛି ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାମାଟା ଏଟେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ ଖରାଳିଆ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଫନି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଖରାଳି ହିଁ ମସ୍ତି ଯା ମାମା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ମାମା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ଯା ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ଯା ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇନା ନିଜେ ସବୁ କରିବି ଆଉ ନା ନିଜେ ସବୁ କରିବ ଓହ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପିଲାଟା ଯେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନଟକଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଗଲା ଏଇସବୁ କାମ ମୋତେ ଛାଚୁନି ପାଣି ଖାଇଲା କ'ଣ ହଉଛି ରେ ବାବୁନ ତୁ ଦେ ମୁଁ କରିଦେ ସବୁ କାମ କରିଗଲା କାମ କରିବାରେ ମାହିର ପୁରା ଘରକୁ ଯେ ତୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଜଡ଼ିଟା ଆଉ ତୁ ଜଡ଼ି ହବୁ ନା ଏଇ ବୁନୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଜଡ଼ିକିଟା ହବୁ ଗେଣ୍ଡା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି କୁନୁ ଡେଙ୍ଗା ଏ ଦେଖେ ଦେଖା ବେଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗା ବେଙ୍ଗ ଭାସି ଯା ଭାସି ଯା ହେଲା ପଳେଇଆ ଖରା ଜୋର କୁନୁ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି 2:30 ଟାଇମ୍ ଖରା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୋତେ ହିଁ ଖରାରେ ମାରୁଛି ଆଗୁନୁ ପଳେଇଆ ମୋ ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି ରେ କୁନୁ ପଳେଇଆ କୁନୁ ଗୋଟାଟା କାଣ୍ଡ କର ଗୋଟେ ସବୁ ପାଉଡର ସରେଇଲୁ ତାପରେ ଭୂତ ହେଇକି ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ଧୋଇ ଯାଉଛି ସବୁ ପାଉଡର ପକେଇ ଦେଇକି ଧୋଇ ଯାଉଛି ଓହୋ କି ବୁଦ୍ଧି ଲୋ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ଟା ସେଇଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ପକଉଛି ଦେଖ ଓହୋ ସେମିତି ହଉଛୁ କାହିଁ ପୁଣି ଧୋଇ ହଉଛୁ କାହିଁ ବାବା ହୁଣ୍ଡି ହଉ ଆସ